बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। और ख़बर यह है कि ईरान ने पाकिस्तानी बॉर्डर के नज़दीक अहम तरीन अमरीकी तनसीबात को तबाह कर दिया है और बड़ी तादाद में गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं। बहुत बड़ा खौफनाक मनसूबा था। ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे कि किस तरह से ईरान ने ये मनसूबा नाकाम बनाया है। इसके साथ ही नाज़रीन, एक और बड़ी खबर कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपने एटमी साइंसदानों को ईरान भेजने का बड़ा ऐलान कर दिया है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अब आर या पार वाली सिचुएशन है कि क्या ईरान एटमी ताकत बनने जा रहा है। जो रूसी एटमी साइंसदान है वो ईरान क्यों जा रहे हैं, इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी जंग में एक तरफ तो अमेरिका ने यह कहा जी कि हम अभी फ़िलहाल हमले नहीं कर रहे, जंग बंदी बरकरार है, लेकिन दूसरी तरफ जो काम हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा खौफनाक है। क्योंकि ईरान के अंदर आपको पता है कि अमेरिका और इसराइल के काफ़ी मजबूत जो जासूसी के नेटवर्क्स जो हैं वो मौजूद हैं। पहले भी ईरान को जितना ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है, उनकी अहम तरीन क़यादत जो है वो जिन अंदरूनी हमलों में मारी गई, तो वो भी अंदर से ही ये इनके मोसाद के जो नेटवर्क्स है या CIA के लिए काम करने वाले हैं उनकी जानिब से उनको हिट किया गया था। तो यानी अंदर जो उनके मजबूत नेटवर्क है वो ऐसी चीज़ें हैं कि जो ईरान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। इसका काफ़ी हद तक सफाया किया गया, लेकिन नाज़रीन आज एक बहुत बड़ी खबर ईरान की इंटेलिजेंस की जानिब से दी जा रही है। उन्होंने कहा जी कि हमने बलूचिस्तान सिस्तान जो है यानी पाकिस्तानी बॉर्डर के साथ जो ईरान का इलाका है वहाँ पे 4 बड़े जो अमेरिकन सेल्स हैं, अमेरिका और इसराइल के लिए काम करने वाले जो इंटेलिजेंस और दहशत गर्दाना सेल्स हैं, उनको जो है वो पकड़ लिया है। उसके ऊपर एक बड़ा हमला किया गया है जिसमें नाज़रीन बताया जा रहा है कि ये चारों सेल तोड़ दिए गए हैं और उनके अंदर बहुत बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद जो है वो भी बरामद हुआ है। और इसके साथ ही उन्होंने 19 दहशत गर्दों को, जो कि बहुत बड़े खौफनाक मंसूबे, क्योंकि हथियारों की जो उन्होंने तस्वीर और वीडियो जारी की हैं उनको देख के अंदाज़ा होता है कि शायद पूरे का पूरा सूबा जो है वो कैप्चर करने का इरादा था या बहुत बड़ी तबाही के मंसूबे थे जिनको आज ईरान ने नाकाम बना दिया है। नाज़रीन, ईरान इस वक्त अंदरूनी और बैरूनी दो तरह के बड़े ख़तरात से नबर्द आज़मा है। एक तरफ तो आपको बताया कि पाकिस्तान ने अपनी जो फ़ौज है उसको बॉर्डर एरिया में लगा रखा है और सिक्योरिटी भी काफ़ी ज़्यादा सख्त है। लेकिन पहले ये होता था कि ये जो दहशत गर्द हैं ये चाहे इनका ताल्लुक जो है वो जैश-उल-अदल से था, चाहे इनका BLA BLF से था, यानी दोनों की, यानी उधर जो है वो जैश-उल-अदल के नाम से दहशतगर्द तंजीम काम कर रही होती है, तो पाकिस्तान के अंदर BLA BLF के नाम से। तो ये क्या करते थे कि पाकिस्तान में हमले किए और उसके बाद अब ईरान भाग जाना और वहाँ पे जो बलूचिस्तान सिस्तान है ईरान का इलाका, वहाँ पे जाके इन्होंने रूपोश हो जाना है। और इसी तरह से जब ईरान में हमला होना है तो इन्होंने पाकिस्तान भाग आना है। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले 2022 के आखिर में तकरीबन तब ईरान ने पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी के कैंप्स थे उनको निशाना बनाया था और पाकिस्तान ने बलूचिस्तान सिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के कैंप्स को निशाना बनाया था और उसमें अहम तरीन इनके दहशतगर्द मारे गए थे। जो ऑपरेशन था वो जो मर्ग बर जो इनके शर्मचार जो है वो लॉन्च किया गया था और उसमें बड़ी तादाद में जो दहशतगर्द हैं उनको मारा गया था। और उसके बाद ये दोनों ममालिक आपस में बातचीत चल रही थी। मैं उन दिनों ईरान में था और उस वक्त जो है ये मामला हुआ था और वहाँ पे जो तासुरात थे वो ये थे कि ये जो कुछ हुआ है ये दोनों ममालिक का मिली भगत से हुआ है। हालांकि आपको पता है कि उस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के अंदर पाकिस्तान की जो नेवी है और ईरानी नेवी जो है दोनों आपस में एक्सरसाइज कर रहे थे। आज उसी इलाके के अंदर दोबारा से यानी जो सिस्तान बलूचिस्तान है वहाँ पे बहुत बड़ी ये कार्रवाई अंजाम दी गई है और बताया जा रहा है ईरानी इंटेलिजेंस की जानिब से कि बहुत बड़ी और खौफनाक प्लानिंग थी ईरान में हमलों की, वो नाकाम बना दी गई है। इसके बाद नाज़रीन एक और अहम खबर है और ये खबर है
اس حوالے سے بڑی اہم کہ روس کے جو صدر ہیں ولادیمیر پوٹن، ناظرین کہ روس کا جو کردار ہے وہ ابھی تک دیکھا جائے تو ایران کی فیور میں رہا ہے، لیکن ابھی 2 دن پہلے آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے شام کو MiG-29 جنگی طیارے فراہم کیے ہیں، حالانکہ جو ایران ہے وہ اس سے پہلے اپنے جو پائلٹس ہیں ان کی ٹریننگ بھی کروا چکا ہے، یہ جو Su-35 جنگی طیارے ہیں اور MiG-29 ہیں ان کے اوپر، اور پیسے بھی دے چکا ہے 1 سال پہلے کہ حالت جنگ میں بھی ہے، لیکن جو روس ہے اس نے ترکی کے کہنے پہ جو ہتھیار ہیں یہ جنگی طیارے یہ ان کو پرووائڈ کیے ہیں، ابھی ایران کے پاس یہ ہتھیار نہیں پہنچ سکے۔ تو روس جو ہے اس نے اب لگتا یہ ہے جو ولادیمیر پوٹن کا بیان ہے، کیونکہ اس کے بعد اس چیز کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایران جو ہے اس نے بڑا فیصلہ کر لیا۔ ناظرین روس اس وقت آپ کو بتایا کہ جب امریکہ اٹیک کرنے والا تھا تو بشہر کے ایٹمی تنصیبات جو ہیں وہاں پہ تقریباً 150 کے قریب ان کے سائنسدان موجود تھے، ایٹمی سائنسدان، ان کو فوری طور پہ ہنگامی بنیادوں پہ روس واپس بلا لیا گیا تھا۔ اب جو ہے وہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ ہم جو ایرانی جو اپنے روسی سائنسدان ایٹمی سائنسدان ہیں ان کو بشہر کے ایٹمی تنصیبات میں دوبارہ سے بھیج رہے ہیں۔ ناظرین آخر وہاں پہ چل کیا ہے؟ ناظرین وہاں پہ چل تو جو کچھ رہا ہے وہ ایک الگ سٹوری ہوتی ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ ایران اس وقت پلاننگ کر رہا ہے ایٹمی دھماکے کرنے کی، کہ اگر امریکہ کے ساتھ معاملات طے نہیں ہوتے تو پھر ایران ایٹمی دھماکے کر دے گا۔ ایران یورینیم کو اس لیول تک جو ہے وہ ودن 24 آورز لے کے جا سکتا ہے کہ وہ ایٹمی دھماکے کرے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایران نے یہ فیصلہ کر لیا ہے؟ تو میں پہلے بھی ذکر کر رہا تھا کہ جس طرح سے ایران کی جانب سے کہا گیا ہے جی کہ اگر امریکہ نے اٹیک کیا تو اگر ایٹمی حملہ ہوا تو ایٹمی حملے کا جواب ہم ایٹمی حملے کی صورت میں دیں گے۔ مطلب یہ کہ ایران کے پاس یا تو ایٹمی ٹیکنالوجی موجود ہے یا پھر ایران جو ہے وہ اب اس کو فائنل ٹچ جو ہے وہ دینے جا رہا ہے۔ اس وقت سچویشن جو ہے وہ خاصی کشیدہ ہے، دنیا اس وقت پاکستان کے اشاروں کی طرف دیکھ رہی کہ پاکستان کیا آگے کرتا ہے۔ بظاہر یوں لگ رہا ہے کہ امریکی صدر کی جانب سے کبھی عرب امارات اور سعودی عرب اور قطر کے کہنے پہ جنگ کو روک دینا، یعنی حملے کو روک دینا، کبھی پاکستان کے کہنے پہ روک دینا، کبھی چائنا کے کہنے پہ روک دینا، تو یہ جو امریکہ کی جانب سے اس طرح کا جو ہے وہ شو کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شاید امریکہ جو ہے وہ جنگ نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ بات چیت کے ذریعے طے ہو جائے۔ آج ایران کے جو پریزیڈنٹ ہے ڈاکٹر مسعود پزشکیان، ان کی جانب سے بھی ایک بیان آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی مذاکرات کے دروازے بند نہیں کیے جا سکتے، جتنا بھی لڑنے بالآخر معاملہ جو ہے وہ بات چیت کے ذریعے حل ہونا ہے۔ تو میں اس چیز کی تائید کرتا ہوں کہ ایران بات چیت اور مذاکرات کو ہمیشہ فیور کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ایران جنگ کے لیے بھی مکمل تیار ہے۔ لیکن اگر مطلب انہوں نے کہا کہ ہم امن چاہتے ہیں، خطے کے اندر امن چاہتے ہیں، اگر خطے کے اندر امن ہوگا تو ڈیفینیٹلی قومیں ترقی کرتی ہیں، جنگوں میں قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، ممالک تباہ ہو جاتے ہیں، اکانومی تباہ ہو جاتی ہے۔ تو ایران تو ہے ہی ایسی پوزیشن میں کہ پوری دنیا کو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ڈوبے ہیں، تمہیں بھی لے ڈوبے سنم۔ اسی مصرے کے مصداق جو ہے وہ ایران اس وقت اسٹریٹ آف ہرمز کو بھی بند کیے ہوئے ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔